अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो जनाब 2021 की लेटेस्ट पासपोर्ट रैंकिंग आ चुकी है। मैं आज आपको इस वीडियो में 4 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको रैंकिंग फैक्ट्स बताऊंगा, कौन पहले नंबर पे, कौन दूसरे नंबर पे, पाकिस्तान का क्या हालात है पाकिस्तान के। फिर मैं आपको एक बुरी खबर सुनाऊंगा और एक अच्छी बात बताऊंगा और एंड पर मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर फ़ायदे की बात, आप लोगों के फ़ायदे की बात। तो काइंडली डिटेल में जाने से पहले काइंडली आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की खबर मिलती रहे। ये सब जानने के लिए काइंडली आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है कि फ़ायदे की बात क्या है, अच्छी खबर क्या है, बुरी खबर के साथ साथ। तो चलें जी, हम सबसे पहले चलते हैं पासपोर्ट रैंकिंग की तरफ। ओके, देयर आर 2 डिफरेंट पासपोर्ट रैंकिंग्स। एक है passportindex.org जो कि हर साल के एंड पर आती है रैंकिंग, और वो पूरा साल ऑलमोस्ट सेम रहती है, चेंजेस आती रहती हैं लेकिन वो नेक्स्ट ईयर में उसको अकोमोडेट करते हैं। और दूसरी रैंकिंग है जो हर 3 महीने बाद यानी क्वार्टरली उसको अपडेट करते हैं, उसका नाम है हेनली ग्लोबल, HNP हेनली एंड पार्टनर्स, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अटैच हैं पासपोर्ट रैंकिंग के। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ HNP की रैंकिंग के बारे में, यानी हेनली ग्लोबल की रैंकिंग के बारे में, जो कि सेकंड क्वार्टर की 2021 की अभी रिलीज हो चुकी है। HNP जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो IATA से करता है। IATA मींस इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये मोस्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन इनके पास होती है, ट्रैवल डेटाबेसेस इनके पास होती हैं, ये लिंक होते हैं दुनिया भर के कंट्रीज़ के पासपोर्ट अथॉरिटीज़ के साथ, इमिग्रेशन के साथ और रेलिवेंट एयरलाइंस के साथ, और ये सारा डाटा कलेक्ट करते हैं मोबिलिटी का, किस मुल्क में किसी को कैसे एंट्री मिली, ये सारे डेटाबेस IATA के अंदर होती है। बुरी खबर से पहले मैं थोड़ा सा आपको तफसील बता दूं कि HNP की जो लेटेस्ट रैंकिंग है इसमें पहले नंबर पर जापान है जो कि हमेशा से टॉप 10 में रहा है। दूसरे नंबर पर सिंगापुर, फिर साउथ कोरिया और जर्मनी तीसरे नंबर पर है। इन सबको ऑलमोस्ट 193 कंट्रीज़ में एक्सेस है। बाकी कंट्रीज़ में इटली है, फिनलैंड है, स्पेन है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, सिंगापुर। हम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो बुरी खबर की, जैसे मैंने पहले बात की थी, वो बुरी खबर ये है HNP जो अपनी रैंकिंग दे रहा है ये 2006 से दे रहे हैं। 2006 में जब इन्होंने शुरू किया था तो उस वक्त पाकिस्तान की रैंकिंग थी 79th रैंकिंग, और इस वक्त 107वीं रैंकिंग है पाकिस्तान की। इस दफ़ा इन्होंने टोटल 200 कंट्रीज़ को कंसिडर किया, 200 पासपोर्ट्स को। उनमें से टोटल रैंकिंग्स जो थी, रैंकिंग पोजीशन, वो 110 थी, और 110 में से पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से 107वां नंबर है। और ये दूसरी दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान का नंबर 107वां, जो कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बुरा तरीन रैंकिंग नंबर रहा है HNP रैंकिंग में, वो एक दफ़ा 2015 में रैंकिंग 107वीं थी और उसके बाद अभी आई है। लेकिन इसकी वजह गवर्नमेंट नहीं है, पूरी दुनिया के हालात हैं, कोरोना वगैरह है। एनीवे 2015 से 2021 तक, बीच में जो 5-6 साल थे, इसके दौरान सिर्फ पाकिस्तान की रैंकिंग 102 से 104 के अंदर मूव करती रही। लेकिन खैर तब टोटल रैंकिंग पोजीशन 107 या 106 थी। इस दफ़ा टोटल 110 थी और 110 में से 107वीं पाकिस्तान की पोजीशन है। पाकिस्तान से नीचे जो 3 कंट्रीज़ हैं, 3 कंट्रियों बल्कि ऊपर वाले जो 2 कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान से अच्छे हालात नहीं हैं उनके, पाकिस्तान से बुरे ही हैं। खैर जी, जो नीचे 3 कंट्रीज़ हैं उनमें सीरिया है, इराक है और अफगानिस्तान है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान से ऊपर 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं, बल्कि 3, जिन मुल्कों में कोई जाने का सोच भी नहीं सकता। हालांकि पाकिस्तान में दुनिया भर के लोग ट्रैवल करते हैं, यूरोप से, अमेरिका से, लेकिन उन 3 मुल्कों में कोई जाने का भी नहीं सोच सकता। स्टिल उनकी रैंकिंग पाकिस्तान से बेहतर है। उनमें सोमालिया है, यमन है और फ़लस्तीन है। ये 3 मुल्क भी पाकिस्तान से ऊपर हैं। इनकी पोजीशन जो है वो बिलतरतीब वही 104, 5 और 6, और पाकिस्तान की 107वीं पोजीशन है। एनीवे खैर ये बहुत ज़्यादा परेशानी की बात थी जो मैंने बता दी, लेकिन इतनी परेशानी की बात नहीं। जो अच्छी खबर ये है वो ये है कि जो वीज़ा फ्री कंट्रीज़ पिछले साल थे उनका टोटल नंबर था 32, इस साल भी 32 है। बुरी खबर, मैं एक खबर का इजाफा कर दूं कि 3 मुल्क ऐसे जो कि बड़े हमारे दोस्त भी हैं, वो पिछले सारे मुल्कों में पाकिस्तान के लिए वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा
फ्री कंट्री की लिस्ट में शामिल थे। उनमें एक बहरीन था, किर्गिस्तान था और अज़रबैजान था। उन्होंने फ़िलहाल मौजूदा सूरत हाल की वजह से ये फैसिलिटी बंद की है। इसका मतलब ये नहीं कि वीज़ा बंद की है, सिर्फ ये वीज़ा ऑन अराइवल की जो फैसिलिटी थी ये पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दी है। तो एनीवे स्टिल पाकिस्तान इन तीनों की बंद, वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री को बंद करने के बावजूद पाकिस्तान के जो टोटल नंबर ऑफ वीज़ा फ्री कंट्रीज है उनमें कोई फ़र्क नहीं आया। पिछले साल भी 32 थे और इस साल भी 32 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 नए कंट्रीज ऐड हो चुके हैं। तो अभी जैसे करंट सिचुएशन है, जैसे ये नॉर्मलाइज होगी तो ये जो 3 कंट्रीज है, किर्गिस्तान, अज़रबैजान और बहरीन, ये कंट्रीज भी वापस आ जाएंगे। तो पाकिस्तान में ये 3 कंट्रीज ये होंगे और बहुत सारे मुल्कों के साथ पाकिस्तान की जो सफारती तल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं। जैसा कि मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बेहतर हो रही है इंटरनेशनली। तो उम्मीद है कि अगले साल तक बहुत सारे और कंट्री भी ऐड होंगे तो पाकिस्तान की पोजीशन 107 से बहुत ऊपर चली जाएगी। हो सकता है 100 के आसपास हमारी पोजीशन हो इंशाल्लाह ताला। अब मैं चलता हूँ उन 32 वीज़ा फ्री कंट्रीज़ की डिटेल के बारे में। पहले मैं आपको बता दूँ वीज़ा फ्री कंट्रीज़ कौन से होते हैं। वीज़ा फ्री 3 तरह के होते हैं। एक वो कंट्रीज़ होते हैं जो आपको वीज़ा, जहाँ पे कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ग्रीन पासपोर्ट है, आप बस ट्रैवल कर जाए और वो कंट्री आपको ना आपको पाकिस्तान की इमिग्रेशन और FIA आपको रोक सकती है और ना उस कंट्री की इमिग्रेशन, वो आपको उसी वक्त ही एंट्री स्टैंप आपके पासपोर्ट पे लगाएंगे। आपको वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपको अपने मुल्क में आने की इजाज़त। दूसरा होता है वीज़ा ऑन अराइवल। ये भी ऑलमोस्ट वीज़ा फ्री कंट्री में शामिल होता है। वीज़ा ऑन अराइवल ये है कि आप चले जाएं, आपको एडवांस में कुछ भी लेने की हो सकता है। कुछ कंट्रीज रिक्वायरमेंट उनकी होती है कि आप बुकिंग, होटल बुकिंग लेके जाएं और रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए। तो आप जब वहाँ पे चले जाते हैं तो वो आपके वीज़े के, आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैंप कर देते हैं। तीसरी किस्म ये होती है कि आपको ETA चाहिए होता है। ETA क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। ये आपको मुतलका मुल्क की, जिस मुल्क में आप ट्रैवल करने जा रहे हैं उनकी इमिग्रेशन वेबसाइट के ऊपर आप अप्लाई करते हैं। वो आपको ETA, ये वीज़ा नहीं होता लेकिन एक ऑथराइजेशन होती है कि आप अपने मुल्क यानी पाकिस्तान से उस मुल्क में आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो ETA लेकर भी आप उस मुल्क में चले जाते हैं और वो वहाँ पर आपको ऑन अराइवल वीज़ा दे देते हैं। तो ये तीनों जो है वीज़ा फ्री कैटेगरी। लिस्ट की तरफ जाने से पहले मैं एक बात आपको ज़रूर बताऊँ कि आपने जो फ़ायदे की बात है वो ज़रूर सुननी है। फ़ायदे की बात क्या है कि बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन किन मुल्कों में जाने में आपका फ़ायदा है, आप जा सकते हैं, आपके लिए बेहतर है जाना, उनका वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। ये सारी तफसील जो है मैं फ़ायदे की बात में बताऊंगा जो कि इस लिस्ट के बाद होगी। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा ओशियानिया रीजन। ओशियानिया रीजन कौन सा इलाका है जिसे हम पैसिफिक कहते हैं, ठीक है, जहाँ जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी आते हैं और बहुत सारे और कंट्रीज़ आते हैं। उनमें से 7 कंट्रीज़ ओशियानिया रीजन के हैं या पैसिफिक रीजन के हैं जो कि पाकिस्तान को वीज़ा फ्री की सहूलत देते हैं। इनमें से 7 में से 5 ऐसे हैं जहां पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल भी नहीं चाहिए, ETA भी नहीं चाहिए, आप पासपोर्ट लेके चले जाएं तो आपको अपने मुल्क में एंट्री की इजाज़त दे देंगे। उन 7 कंट्रीज़ और पहले, और फिर मैं 5 की भी निशानदेही कर दूंगा, 5 कौन से और 7 को। पहले मैं 7 का नाम बताता हूँ। सबसे पहले एक है जी कुक आइलैंड्स, दूसरे नंबर पे है माइक्रोनेशिया, तीसरे नंबर पे है न्यूई, चौथे नंबर पर है पलाओ आइलैंड्स। पलाओ खाने वाला पलाओ नहीं है ये पलाओ आइलैंड्स है, ठीक है। उसके बाद है समोआ, ये भी आइलैंड्स ही हैं बेसिकली। फिर है तवलु या टवालू कहते हैं इसको, और वनवातु। ये 7 कंट्रीज़ हैं। लिस्ट में आपको नाम भी नज़र आ गए होंगे। इन 7 कंट्री में आपको वीज़ा फ्री की सहूलत है। इनमें से जो 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके लिए आपको वीज़ा रिक्वायर्ड है, वो ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। बाकी 5 जो हैं वो आपको एंट्री, आपके पासपोर्ट पर एंट्री की स्टैंप लगाएंगे, आप उनके मुल्क में दाखिल हो जाएंगे। उनमें समोआ है और टवालू जो है, ये 2 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर आपको वीज़ा चाहिए होगा लेकिन ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। तो ये 7 कंट्रीज, पहली बात इनमें खासियत ये है कि ये 7 के 7 आइलैंड कंट्रीज़ हैं, नहायत खूबसूरत है। अक्सर जो है वो
ٹرائبل لائف ان کنٹریز میں ہے لیکن بہت سیف ہیں, بڑے خوبصورت ہیں. نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلپین, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور امریکہ کے درمیان کا جو سمندر ہے, ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ کے درمیان کا جو سمندر ہے, اس سمندر میں یہ ساتوں کے ساتوں کنٹریز ہیں. دوسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کا. زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ایشیا میں آتا ہے, لیکن یہ اپنے آپ کو علیحدہ ریجن بھی کنسیڈر کرتے ہیں مڈل ایسٹ. تو اس میں سے صرف ایک ملک ہے, پہلے دو تھے لیکن اب صرف ایک ملک ہے قطر, جو پاکستان کو ویزا آن ارائیول کی سہولت دیتا ہے. قطر وہ ملک ہے جو آپ کا دبئی, بحرین اور سعودی عرب کے درمیان میں ہے, اور دوسری طرف اس کا گلف کا جو سمندر ہے وہ. تو دوحہ اس کا کیپٹل ہے, اور 2022 کا جو ورلڈ کپ ہے, اللہ کرے یہ کرونا کی سچویشن نارملائز ہو جائے, کرونا نیچے چلا جائے, تو 2022 کا جو فٹ بال ورلڈ کپ ہے وہ بھی قطر میں ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کیریبین, بیسیکلی امریکہ اور برازیل وغیرہ کے درمیان جو سمندر ہے, اٹلانٹک اوشن جسے ہم کہتے ہیں, اس سمندر کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہیں آئیلینڈز کی شکل میں, ان کو ہم کیریبین آئیلینڈز کہتے ہیں, یہ کیریبین کنٹریز کہتے ہیں. ان کیریبین کنٹریز میں بہت سارے 15-20 کے قریب کنٹریز ہیں چھوٹے چھوٹے, لیکن ان میں سے 5 ایسے ہیں جو کہ پاکستان کو ویزا آن ارائیول بھی نہیں بلکہ ویزا فری دیتے ہیں. آپ کو کوئی ویزا نہیں چاہیے, آپ وہاں پہ جائیں گے اور آپ کے پاسپورٹ پر ٹھپا لگے گا, اسٹیمپ لگے گی, اور آپ ان کے ملک میں چلے جائیں گے. اور نہایت خوبصورت کنٹریز ہیں یہ, بہت ہی خوبصورت کنٹریز ہیں. 5 کون سے ہیں ان میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں, آپ کو ان کی لسٹ بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی. ڈومینیکا, ہیتی, مونٹسرات, سینٹ ونسنٹ اینڈ گرینیڈینز, اور آخری ہے ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو. ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو جو ہے یہ ویسٹ انڈیز میں آتا ہے. یہ جو 4 ہیں یہ بیسیکلی نارتھ امریکہ کی کنٹریز ہیں. ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو یہ ساؤتھ امریکہ کا کنٹری ہے. تو یہ پانچوں کے پانچوں آپ کو ویزا فری انٹری دیتے ہیں. آپ کو کوئی ویزا آن ارائیول بھی نہیں چاہیے, آپ کو ETA بھی نہیں چاہیے, آپ کو صرف ٹکٹ چاہیے جانے کے لیے. اس کے بعد ہم ایشیا کی بات کرتے ہیں. ایشیا کے 4 کنٹریز ہیں جو پاکستان کو ویزا آن ارائیول کی سہولت دیتے ہیں. 5واں قطر تھا, بیسیکلی 5 کہہ لیں. ان 4 جو باقی ہیں ان میں سے کون کون سے ہیں؟ کمبوڈیا جو ملک ہے آپ کا تھائی لینڈ اور ویتنام کے درمیان, بڑا خوبصورت ملک ہے, گرین کنٹری ہے, کافی ٹراپیکل ہے, بدھسٹ کنٹری ہے بیسیکلی. دوسرے نمبر پہ مالدیو ایک آئی لینڈ کنٹری ہے جو کہ بحر ہند کے اندر موجود ہے. اس کے بعد ہے نیپال یہ ایک بڑا زبردست کنٹری ہے جو کہ ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آتا ہے, جو کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان میں ہے. اس کا بارڈر صرف انڈیا اور چائنا کے ساتھ لگتا ہے. ویسے اس کے نیبرنگ کنٹریز میں بنگلہ دیش ہے, بھوٹان ہے, پاکستان بھی کسی طریقے سے آتا ہے. لیکن اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ ہمالیاز جو کہ افغانستان اور پاکستان سے شروع ہوتے ہیں, ہمالیاز کی جو رینج ہے, پہاڑی سلسلہ ہے, یہ افغانستان پاکستان سے شروع ہوتی, چائنا انڈیا سے ہوتی, نیپال تک چلی جاتی ہے. اور دنیا کی جو سب سے بڑی جو پہاڑی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ وہ بھی نیپال میں. تو اینی وے جی. اور چوتھا جو کنٹری ہے ٹیمور لیسٹے, اس کو ٹیمور ایسٹ بھی کہتے ہیں ہم اردو میں. ٹیمور لیسٹے جو ہے یہ بیسیکلی انڈونیشیا اور آسٹریلیا میں ایک آئی لینڈ کنٹری ہے. ہم ان کو کہہ سکتے ہیں یہ افریقن ایشین ہے, کیونکہ ان کا جو رہن سہن ہے, جو سٹائل ہے, وہ افریقنس کی طرح کا, جو افریقن ٹرائبز ہوا کرتے تھے جو پرانے جنگلی سٹائل میں رہا کرتے تھے, تو ویسے ہی تیمور لیسٹ میں بھی ایسے رہتے. سب سے زیادہ کنٹریز ہیں, نمبر آف کنٹریز جو افریقہ کے ہیں وہ پاکستان کو ویزا آن ارائیول کی سہولت دیتے ہیں. وہ ویزے کی فیس جو ہے وہ $40-50 سے $100 کے درمیان. سب سے پہلے جی کیپ ورد آئیلینڈز بھی کہتے ہیں. یہ آپ کا اٹلانٹک اوشن میں یعنی افریقہ اور امریکہ کے درمیان جو سمندر ہے, جس میں کیریبین اس طرف ہے امریکہ کے پاس, تو یہ افریقہ کے پاس کیوں افریقہ میں ہی آتا ہے یہ کیپ ورد آئیلینڈز یا کیپ ورد آئیلینڈز. یہ سینیگال سے اس طرف مغرب کی طرف سمندر میں پائے جاتے ہیں. نسبتاً گرم کنٹری ہے, یہ آئیلینڈز ہیں, بڑے ہیومڈ ہیں, اس لیے اگر یہاں پہ جانا ہو تو صرف دسمبر جنوری فیبری میں جانا چاہیے. اس کے بعد جی کوموروس آئیلینڈز ہیں. میڈغاسکر ایک بہت بڑا آئیلینڈ کنٹری ہے جو کہ بحر ہند میں ہے. یہ میڈغاسکر اور افریقن جو کنٹریز ہیں موزمبیق اور تنزانیہ, ان کے درمیان میں یہ آئیلینڈ کنٹریز ہیں. کوموروس مسلم کنٹری ہے بیسیکلی یہ. اس کے بعد جی گینی بساؤ بھی آپ کو نقشے میں بھی نظر آ رہا ہوگا. سینیگال اور گینی ایک اور کنٹری ہے, ان کے درمیان میں گینی بساؤ ہے. پھر کینیا ہے, ہر کوئی جانتا ہے کینیا کے بارے میں, تفصیلات میں آگے آپ کو چل کے بتاؤں گا. میڈغاسکر ہے, میں پہلے بتا رہا تھا,
افریقہ کا سب سے بڑا آئلینڈ کنٹری جو ہے میڈغاسکر ہے، جو کہ بحر ہند میں موجود ہے۔ موریتانیہ ہے، موریتانیہ سہارا ریجن کا کنٹری ہے، بہت گرم ہے، مسلم کنٹری ہے یہ بھی۔ اس کے بعد ہے یہ موزمبیق۔ موزمبیق جو ہے ساؤتھ افریقن ریجن میں آتا ہے، ساؤتھ افریقہ کے ساتھ اس کے جو باقی نیبرنگ کنٹری میں ان میں ملاوی ہے، تنزانیہ ہے اور زمبابوے ہے۔ موزمبیق ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد یہ روانڈا ہے، بڑا خوبصورت ملک ہے، دنیا کا چھٹا گرین ترین یعنی سرسبز ترین ملک ہے، یہ ایسٹ افریقہ میں آتا ہے۔ سینیگال، یہ میں پہلے بتا رہا تھا، یہ موریتانیہ کے نیچے اس کے نارتھ میں ساؤتھ میں آتا ہے، موریتانیہ کے سینیگال، یہ بھی کافی گرم کنٹری ہے۔ پھر سیشل جو یہ بھی آئی لینڈز ہیں، یہ میڈغاسکر سے اوپر یعنی نارتھ کی طرف، شمال کی طرف سمندر میں پائے جاتے ہیں سیشل آئی لینڈز، ٹھیک ہے۔ پھر سیرا لیون ہے، سیرا لیون بھی کنٹری ہے جو بیسیکلی سینیگال کے گینی بساؤ کے قریب ایک ملک ہے۔ پھر صومالیہ ہے، صومالیہ بہت مشہور ملک ہے، صومالی قزاق، کیونکہ لوگ بہت زیادہ جانتے ہیں صومالی قزاقوں کے بارے میں، اکثر ہم خبریں سنتے ہیں۔ تو یہ صومالیہ جو ہے بیسیکلی افریقہ کا ابھی تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ خطرناک ترین ملک ہے، ویسے اس سے زیادہ خطرناک ملک ہیں، لیکن ان میں جتنی یہ لسٹ ہے اس میں زیادہ تر ملک ایسے ہیں جہاں پر جایا جا سکتا ہے، اچھے ملک ہیں، لیکن صومالیہ ذرا مشکل ملک ہے۔ لیکن خیر اینی وے یہ کنٹری جو ہے یہ ایتھوپیا اور کینیا کے ساتھ اس کے بارڈر لگتے ہیں۔ پھر آپ کا تنزانیہ ہے، یہ ایسٹ افریقن کنٹری ہے، ایسٹ افریقہ کا سب سے بڑا کنٹری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹوگو ہے، ٹوگو جو ہے ایک ملک ہے جو گھانا کے ساتھ آتا ہے، اور اینڈ پر ہے یوگینڈا۔ یوگینڈا میں میری بہت ساری ویڈیوز بھی آپ نے یوگینڈا کے بارے سے دیکھے ہوں گے، تو میں تھوڑی سی تفصیل اس کی بھی بتاؤں گا، یہ بھی آپ کو ویزا آن ارائیول دیتا ہے۔ جی یہ تھی 32 ملکوں کی فہرست، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کو دیتے ہیں ویزا آن ارائیول یا ویزا فری یا ای ٹی اے۔ ای ٹی اے ہارڈلی کسی ایک دو کے لیے چاہیے، ای ٹی اے زیادہ تر آپ کو ویزا آن ارائیول کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں فائدے کی بات کی طرف۔